वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता पाठ की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। सर्वप्रथम जगत गुरु श्रील प्रभुपाद चरण कमल अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम जने कृपा भिक्षा करे। प्रभु नीलाद्रीनाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताई राधा गोविंद राधा गिरिधरेंद्र चरण कमल अनंत कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम जने। श्रोता वैष्णव मानकर चरण दंडवत प्रणाम जने। श्रीमद् भागवत गीतार सप्तम अध्याय श्लोक नंबर 10 पाठ करिए। बीजमं सर्वभूतानां विधि पार्थं सनातनं बुद्धि मतम् अस्ति तेज तेज सिनाम् अहम् बीजमं सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धि मता अस्मै तेज तेजसिनाम् अहम्। श्लोकर अनुवाद। हे पार्थ जानी रख जानी रख मु समस्त जीवंकर मौलिक बीज अटे। मु बुद्धिमान कर बुद्धि एवं शक्तिमान कर शक्ति अटे। भगवान कौन कहते अर्जुन जे मोर जे जदि व्यक्ति एडो तत्व न बुझिब ताल से कौन करिवो न से मत बुझि परिबो नाही। न आपण तत्व केमति केमति बुझिबो सुनतले कोन न भूमि अपानल वायु भूमि अपानल वायु खमन गुथि देबछ। मु मोर शक्ति भूमि रे जल रे अग्नि रे वायु रे सब अछन। अच्छा केमिति अछन आपण को केमिति के बांधी रखिछ जल केमिति अछन जल स्वादु आगण अग्नि र तेज वायु र गंध ना सबै जो भूमि र पुण्य गंध भूमि र गंध आगण न जीव तेजस्वी तपस्वी मानकर मु तपस्वी मु ए प्रकार जदि प्राण आत्मा र मु प्राण बाय द्वारा बाजी गोटे मणि कि सूता द्वारा बंधाई थाए एई शक्ति द्वारा जेमिति 23 तत्व द्वारा ईश्वर गढ़ाई चंदी। अच्छा यदि आपण कहले सब किछि अर्जुन प्रश्न आपण यदि समस्त जीव मान को जीवन प्रदान करूछन तल जीव किपरि भाव रे विभिन्न शरीर को स्थानांतरित होछि। आपण तो गोटे जीव कर देखांते ना यदि खाली मनुष्य थांते आ पशु पक्षी मन न थांते ता खाली मनुष्य न पाई थांते त से मनुष्य पुनी पशु केमते होछि। आपण यदि सब करूछन त कंट्रोल करि परन ना जीव एडा कोन ना ए भगवान तो सब करूछन आ भगवान ताजर माने गोटे घुसुडी भीतर रहि भगवान से विष्टा होछन। मन मूढ़ मूर्ख क्वेश्चन जीव को यदि आपण अर्जुन को क्वेश्चन यदि आपण ताको परिचालना करछन्ती तले से केमति कोन अलग अलग जीवन जन पळे जाछन। से गोटे मनुष्य खाली मनुष्य रहता से गोटे मनुष्य पशु केमति कोन ही होछि। पुन मनुष्य गोटे साधारण मनुष्य पुन राजा ही जाउछि पुन साधारण मनुष्य देवता भी ही जाउछि। अरे केमति कोन होछि आपण तार परिचालना करता आपण ता कंट्रोल करि परन से गोटे जानवर बात तारा कोठी जानता नहीं
से मानव जीवन से कौन से सुख दुख तार से गोटे जन्म पाई से अमृत पान कर आज जो मानव जीवन पाइला फिर मानव जीवन भी ये आसन कर कारण कौन जे आपण बुद्धि देउछन तले आपण काई तक बुद्धि देउनथि से काई आपण बुद्धि आसपार भगवान को छथि जे बीजमं सर्वभूतान विधि पार्थ सनातन बीज मां सर्वभूतान मु समस्त मुह होची बीज प्रत्येक माने उदाहरण स्वरूप आम गोटे गछ लगे देले गछटा मंजी बाहर मंजी रू गछटा बाहरला तब मंजीटा पड़े गला मंजी के देखुची कि किंतु गछर सृष्टि कोठु मंजी मंजी आम आखि देखा जाउछि आम गोटे गछ देखा जाउछि किंतु मंजीटा आम देखा जाउनि कहउछन्ती तुमे समस्त जीव मानकर केमिति माने गोटे सनातन बीज अछि ये बीजटा सनातन नहे माने ये मंजीटा शाश्वत भाव रे नहे माने शरीर कहले जे चरा और अचार जतक आम देखुचे मनीष पशु पक्षी जो मान जीवन अच्छी आठू से जाई पार्छन्ति कौन चर अचर माने गछ जे माने आ कोठी जाई पार ना कहते ये गछ चर अचर ये दी जनकर बीजटा अस्थायी स्थायी नुहे माने जो मंजी ये जन्म में बापा माँ है मनीषर काल आगे पिता माँ कौन पशु पक्षी धरी पुनः गछर जन्म मिल कहले यहाँ सनातन भौतिक जगत जीव कई हेले सनातन नुहति माने कहीं स्थायी नुहे चर अचर प्रत्येक बीजटा हूँ कौन विनाशी कहते मु हूँ एकमात्र कौन सनातन से बीज मान को एठू सेठी जीवार कारण होची मु काई मु ना एठी कहते जीव कर्म इच्छा अनुसार जने चाहूँ मु सबुदिन पाई खाली कौन माछ खाई इच्छा तार कर्म इच्छा अनुसार मु से नष्ट हो जाउची तार कर्म इच्छाटा को मु जो बीज अच्छी के मु जो आत्मा रूप रोची मु जानूची से कौन कर्म करते तार इच्छाटा कौन आम को आम जा कर हवा देख पाना आमर ये जन्म को अलग जन्म को जीवार कारण भगवान नुहंती कारण किए आम कर्म इच्छा तेणु चाहूँ मु खाली माछ खाई तार इच्छा करछे ना आज चाहूँ मु खाली प्रसाद पाई जे प्रसाद पावे इच्छा करछे ने माछ खाई इच्छा करछे जे प्रसाद पावे इच्छा करछे से कोठी जो मंदिर को जीवो त प्रसाद ता कोठी नय कुल मिलियो ना जे माछ खाई इच्छा करछे ताको भीतर कने जान कोन नदीर को जन भावे पड़े भगव पानी बहाव सकाळ उठियो कोन गुडी को उठियो कहले ये जन्म से जन्म को जीवा पहले जो जो जन्म से रहउची से जन्म किछि इच्छा प्रकाश करूची से इच्छा द्वारा मु परमात्मा रूप अछि मु आत्मा रूप अंश रूप अछि ता पाखरे मु सेडे पूर्ण कर दोछि कहते कौन ना जीवर कर्म तथा इच्छा रे विभिन्न जोनि को स्थानांतरित हुए किंतु सनातन बीज जे पर्यंत कृष्ण चेतना न जे पर्यंत कृष्ण ठारे संयोग न होइछि ताके एई परि भाव रे विभिन्न जोनि रे भ्रमण करै पे पड़ियो कल मु सनातन जीव हो सनातन न जीव खेणी अछि ए जन्म पाई कि आर जन्म मनुष्य मात्र पुन कुकुर हे जो घुसुडी जो माकड़ा जो छेली कि मु परमात्मा रूप ता कोन तार सब कथा जान जेतरा से इच्छा करे मत पाइया को देखो ना तुम इच्छा कलो मोटे भक्त हदी तब कोन बोलछि तुम व्यवस्था भगवान जुगल दुछ हैं तुम इच्छा ले करू तो इच्छा ना लोक देखी केमिति ता फोन करे जे दिन धरे ताको देखिया इच्छा प्रकार आमे इच्छा करबा कृष्ण वर्तमान जीव संसार इच्छा करूनी कृष्ण कदी कोन आसी करे जे इच्छा करूनी भन तक न आने
से इच्छा कर कौन परिवार रही बाहरी टंका पैसा रोजगार करी घर करी माने ये जो तार इच्छा अच्छी मुझे करी जिते जीवन इच्छा मो कतिक आसो मु परमात्मा इच्छा को पूर्ण करदेवी आम कहे बाबा घर छाड़ी बाबा जी आसला सी कहीं एत दिन पर कहीं बाहर पड़े ना सी जप कर इच्छा कर गोटे कौन कढ़ईटा धरी बुल हाँ मन कौन करे जप कर छाड़देवे कि जप कर भागुच व्यवस्था करदे जिते जीव इच्छा कर भगवान परमात्मा रूप से कौन विभिन्न जोनि की कौन भ्रमण करने देते कहते कृष्ण सृष्टि बीज अटे सृष्टि सृष्टि बीज मोर केते दिन प्रश्न उत्तर मु पाइली आज पढ़ी पाइली जे भगवान गोटे से उल्टा वृक्ष जो अस्वस्थ वृक्ष ओरा कौन मु जो माने मु होची वृक्ष मध्य मु अस्वस्थ कौन गोटे थी गीता प्रेस गोटा साधक संजीवन अच्छे ये गोटे गछ है मूल उपर टेका मूल उपर किंतु तार डाल शाखा सब कौन तले तो कृष्ण गल धाम मूल एटा सब डाल शाखा वाला कहले मूल पानी देले तुमको कौन कर डाल शाखा पाला सब फूल फल सब पानी दौरान मूल समस्त दायित्व नहीं किंतु जी आ मूल बनु गछ बनु फलटा पड़ी फूल पड़ी कि मूल बनु कि जे प्रत्येक देवता आरंभ प्रत्येक जीवकर मूल होती किए से कृष्ण जी कृष्ण भजन करुच्ची तार को देवता को ग्रह को या पछ दौड़े की आवश्यकता नहीं किसी आवश्यकता नहीं तार मूल हेले कि से कृष्ण कहले मूल को छाड़देला पर डाल शाखार सत्ता बोले किसी नहीं आज आम सुंदर फूल देखुचे सुंदर फल देखुचे जहां सुंदर देखुचे या किए कर मूल गछर मूल को जो संसार के वृक्ष बोली कहा जाए मूल है कैसे कृष्ण ये गछर कौन अच्छी जन्म अच्छी सृष्टि विनाश सृष्टिटा माने कौन वृक्ष रूप कह जाए वृक्षर विनाश अच्छी सृष्टि अच्छी गछटा कौन होची गछ जन्म होची पुणी गछ मरुची किसी किसी गछ देखो छा छा मरी जाउची आ किसी गछ देखो काटी देला पर कौन कौणुची किसी गछ देखो काटला पर भी कौणुची आ किसी गछ कौन से छा छा मरी जाउची जो काटी देला पर जो गछ कौणी पुणी गछ होई जाउची वृक्ष जन्म तक आउ किसी दिन कौन जनी बंचियार अछि काटला पर भी से पुणी से जन्म मिले ये वृक्ष जन्म सरी जीवन जे कौन जोनी जति समय पे हमें आसीचे से सरी गला पर से मर जीव छा छा आयुषर सीमा अछि एति समय भितरे एटा कोन माने आपे आपे पशु पक्षी मानकर मरण छा छा हेबे ताके जते बेले मृत्यु आसीबो जो माने रोग माने आगे देखो आगर पुराना काल लोक मान सब थिले प्राय जो भजन भगवान भजन कीर्तन एते मति रखले भी तेरे से जानी पारथले मति कहि दोथले मति मरि कहि दोथले मृत्यु तक जणा जीव आमे कोन पापाचारी हे माने हमर मृत्यु कोन एटे आमे किछि जणा पडुनी त पडी पडी मरि मरि तबे कौन हार्ट अटैक हार्ट चुक हार्ट कौन माने ब्रेन स्ट्रोक खाली पड़ो तो न मरचो रे कहीं होची ओले जले अतिरिक्त पापर धारा बढ़ी जीवो विभिन्न प्रकार रोग आसी तो संचन पेट नहीं जे पड़े कोसा ने सृष्टि एक जुग चिंता करा जाए तले नष्ट हो जाए पुनर्बार तैयारी करा जाए तबे सनातन बीज होचंदी जे सनातन मंजूरी के से कृष्ण सनातन मंजूरी माने स्थायी मंजूरी कृष्ण आ ये सब होच कोन अस्थायी पछंदी जे बीजमन सर्वभूताना विधि पार्थ सनातन
କହୁଛନ୍ତି କଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପୂଜାରେ ଆମେ କଣ କଣ ପାର୍ଥ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଥ ମାନେ ତଥା ପୁତ୍ର କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର କହୁଛି ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ମୁଁ ହଉଛି ସନାତନ ବୀଜ। କିଏ? ତୁମ ମାର ସ୍ତୁତି ଶୁଣ। ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି? କୁନ୍ତି ମା ଟା କହୁଛନ୍ତି। କୁନ୍ତି ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତୁତି ହଉଛି, ସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନମସ୍ୟ ପୁରୁଷାତ ଆଦ୍ୟମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ପରମଂ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବଭୂତାନ ଅନ୍ତ ବହି ଅବସ୍ଥିତମ୍। କହୁଛନ୍ତି ନମସ୍ୟ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଦ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। କୁନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଦ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ପରମ, ଆପଣ ତ୍ରିଗୁଣର ପ୍ରକୃତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ପ୍ରକୃତି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୁନ୍ତି ମା ପାର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କୃତ କହିଲେ କୁନ୍ତି ମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଶୁଣ। କୁନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ଆପଣ ଆଦି ପୁରୁଷ, ପ୍ରକୃତି ପରମ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରୁ କଣ ବାହାରେ। ପ୍ରକୃତି ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର କଣ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୌତିକ ଜଗତ ତ୍ରିଗୁଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆପଣ ଆଦି ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସର୍ବଭୂତାନ ବହି ଅବସ୍ଥିତ, ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେ ଅନ୍ତର ଅଛନ୍ତି ବା ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଭଗବାନ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୋରିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନ। ଯେ ଏତେ ବଡ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁ? ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ମାୟା ଜବନିକା ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ଏତେ ବଡ, ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି ବାହାରେ ଅଛି, ସାରା ଲୋକ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁନି ତ? ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲ ନା? ଏଇଟା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ, ତୁମ ଆଖିରେ ଏତେ ବଡ କହିଲେ ମାୟା ଜବନିକା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଅଦକ୍ଷ ଅବୟ। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ମୃଢ ଦ୍ରସା ନାଟ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ଧର ଯଥା। କହିଲେ ମାୟା ମୋହିନୀ ଶକ୍ତିଟା ଯୋଉ ଅଛି ଜୀବକୁ ଆପଣ ସମ୍ବୋଧ କଣ କରୁଛି? ଜୀବ ତ ମୋହର ଅଛି ଆଉ ସେ ସମ୍ବୋଧରେ କଣ କରୁଛି? ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନି। କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୃଢ ଦୃଷ୍ଟା ମୂର୍ଖ ଗୁଡା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଟକ। ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ପୁଅ ପିଲାଟା ସେ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଝିଅ ପରିଲା ରୋଲ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ନାଟକ ଦେଖୁଛି ସେ ତାକୁ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବୁଛି କି? ଝିଅଟା କହୁଛି ନା। ହିରୋ ପାଖରେ ଆଗରୁ, ଏବେ ତ ଝିଅ ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କଣ ଝିଅ ମାନେ ନାଚୁଥିଲେ? ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଝିଅ ପିଲା ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଯେ ନାଟକ ଦେଖୁଛି, ମନେକର ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇ ପିଲାଟା ଏଇଆ, ତାକୁ ବେଶ କାରକଣ କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ କରିଦବ, ତାକୁ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ସେ ସବୁ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ରୋଲ କରୁଥିବ, ସେ ପାଗଳ ବେଶ ହେଇକି ତମେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଲୋକ ସେ ପାଗଳ ବେଶରେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯିବ, তুমি ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାର ଆରେ ଇଏ କିଏ ରେ ପଚାରୁଥିବ କିଏ ଚିହ୍ନେ କି? କହିଲେ ମୃଢ ଦୃଷ୍ଟା ମୂର୍ଖ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଟ ନାଟ୍ୟ ଆରଚଥା। ନାଟକ ସମୟରେ ନାଟ୍ୟକାରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ମୂର୍ଖ ମାନେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେ କିଏ ବୋଲିକି, ଏ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ଯୋଉ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବକୁ ଜୀବ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ଏଠି ଜାଣି ମୂର୍ଖ ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ମୁଁ ଘରେ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଗାଡି କରିଦେଲି, ମୁଁ ସବୁ ତ ମୁଁ କରିଦେଲି। କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ କଣ
ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହଉନି। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ନ କଲେ କଣ ହବ, ସେଠି କଣ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ କଣ, ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ମତାସ୍ମନି, ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ସିଏ ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବନି, ଆସିବ। କହୁଛନ୍ତି ନୀର ଆଉ କ୍ଷୀର, ନୀର କଣ ପାଣି, କ୍ଷୀର କଣ, କ୍ଷୀର ଦହି ନୁହଁ, କ୍ଷୀର ହଉଛି ଦୁଗ୍ଧ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣି ମିଶିକି ରହିଛି ନାଇଁ, ତମେ ଛେନା କାଟୁଛ, କ୍ଷୀରରୁ କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି, ପାଣି ବାହାରୁଛି ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବୁ ଲୋକ କରିପାରିବେ। ଯେ ସଂସାରରେ କୃଷ୍ଣ ସେ ତାପରେ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଏଟା ମିଶି ଯାଇଥିବା, ତାକୁ ଆମ୍ବିଳା ହେଲେ କଣ ହବ, ଆରେ କାଗିଟେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ, ଛେନା ପାଣି ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ସେ କଣ କଟିଯିବ, କଟିଗଲେ କଣ ହବ, ବାସ୍। ଏ କୃଷ୍ଣ କଥା ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି, ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ କଣ ହବ, କହିଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ୍ଷୀର କଣ ଆଉ କଣ ନୀର କଣ। କ୍ଷୀର ଆଉ ନୀରକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ହେଲେ, ସଂସାର ଆମେ ବାନ୍ଧିଛେ ତାକୁ ଅଲଗା କରି ହେଲେ କାଗିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ये बाणी गले कौन करिवो, चिन्है देबो जे मु किए, आत्मा किए, शरीर कौन। कहले साधारण व्यक्ति क्षीररू नीरକୁ अलगा कर परिबो नाही, कर परिबो। अरे गौड़ सिना एते क्षीर दउछि, ता कहलु छेना जे तेरी कर परिबो। हां तापर छेनार पाके से जानि नै, से दुई मा पाके जानि छै, मही चरेइबो, गाय चरेइबो, से गोदन नै क्षीरटा देबो। किंतु गुड़िया जे रहि से कोन होछि, बीम के से एक लगाई केते प्रकार आइटम तैयारी करछि। गोटे पिला क्षीर खाउनी नै गंध छाडछि, किंतु छेना जागा छेनाटा के कार तैयारी छै, हैं बहुत प्रकार से ना, मिठा भल पाइबे किंतु क्षीर भल पाइबे। हां कहले जले सेई क्षीर जले सेई भगवत बाणी जेते बेला हमें आचार्य गुरु मानकर आचार्य मानकर मुखर श्रवण करिबा, अच्छा क्षीर पी देल तुम कोन होबो, दही पीले आर अजिनिया हेइजी, दही पी तो जिन हेइजी, दही हजम करिवो, क्षीर कोन करिवो, अकांडिया करिवो, हजम नहीं, पेट भल लागुनी, दही पी पेट ठंडा हो ना, माने हजम हो। से कहते जे बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान कहले जे कृष्ण को बुझी पारि, बुद्धिमान लोक नहुंते, साधारण बुद्धि जो ये साधारण जीव ये माने बुद्धिमान नहुंते, कारण साधारण जीव पाखरे क्षीर नीर संपदा विवेक किछि नै, जे क्षीर को जा पानी से प्रभुपाद कहते ये कौन जीव ना, साधारण जीव कौन सेवा भावती, परिवार सेवा करिवा, समाज सेवा करिवा, मन मानव सेवा करिवा। ओ बाबा साधारण जीव कौन भावती, परिवार सेवा कला मोर तासी भनी मोर बुद्धिमान, मान ता माने क्षीर सहित पानी मिसी के अछि, ये अलगा है। किछि लोक भावती कोन समाज सेवा करिवो, किछि लोक भावती कोन करिवो मानव सेवा, माधव सेवा, दरिद्र नारायण सेवा करवा। कहले ये क्षीर आकर बुद्धि एपन स्थिर होइनी कि क्षीर कि नीर कि। किछि लोक सकाळ उठिबे पारा खाइ देबे, कोन आ किछि लोक सकाळ उठि काउ खाइ देबे, धान संपत्ति पडिबो, ताबरे कुकुर बिलै खाइ देबे, ए ताकर काम सु चालियो। कहले माने बुद्धिमान नते, माने साधारण कोन ये माने एते उन्नत बुद्धि नुह। कहले क्षीर नीर संबंध को जो विवेक जाने, विवेक द्वारा आम पागल विवेक काम कर, तुम जो क्षीर कौन पानी कौन ये सब कौन जानी किए कर, बुद्धि काम कर ना, बुद्धि द्वारा आम सब कर, बुद्धि माने विवेक। जार बुद्धिटा काम करूनी से कौन कर, पागल बोली कौन,
ପାଗଳ ଯେ କଣ କରିବ ପଚା କଣ ଶୁଖିଲା କଣ ଭଲ ଏଇଟା କିଛି ଜାଣିପାରୁଛି କେବେ ଜାଣିପାରୁନି। କହିଲେ ସାଧାରଣ ଜୀବଟା ସେ କୃଷ୍ଣ ସେ ତାର ସମ୍ବାଦ କଣ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ପାଗଳ। ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାନବ ଜୀବନକୁ କଣ କରୁଛି କଣ କାହାଥରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସେ ବୁଝିପାରେନି। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯେ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଭଗବତ ସମ୍ବାଦ, ବୀର ହେଉଛି ଭୌତିକ ସମ୍ବାଦ। ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀରରୁ ପାଣି ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ଚେତନା ବୁଝି ହବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେଟା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। ସାଧାରଣ ଜୀବଟା ସେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ବୁଝିଆନ୍ତେ ଲୋକ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଭଲ ଇଂଲିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ସଂସ୍କୃତ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରନ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି। କହିଲେ ଯେତେ ବଡ ସଂସାର ଭୌତିକ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ବୁଦ୍ଧି ଏକ ଉନ୍ନତ ଜାଣ ଯେ ସେ ଯେତେ ବଡ ଧନୀ ଲୋକ ହଉ, ଯେତେ ପଇସାର ଓନର ହଉ, କହିଲେ ସବୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସମର୍ପଣ। ସମର୍ପଣ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭଜନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେବା ପଡିବ କଣ କଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ମଦ, ବଳ ମଦ, ରୂପ ମଦ ଯତ। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖ ଜୀବଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ ଜାନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ ଜାନା माइक जाड़य सुखे भक्त माया पास। माइक जाड़य सुखे भक्त माया अभिज्ञान आत्मा राधा कृष्ण की सर जानी मुक्ति मुक्ति आशा करे परिहार। जानी मुक्ति संसारी जीवन यात्रा और नायास करी। संसार जीवन यात्रा नित्य देह नित्य सरे आत्मव्रत हरि। नित्य देह नित्य सरे आत्मव्रत। শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ জন্য ঐশ্বর্য আছে জানিব ଯୋଉମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା ସେ କଣ କରିବେ ମାୟା ଜଡୀୟ ମୁଖ୍ୟ ବଧେ ମାୟା ସେ ମାୟାର ଫାସରେ ପଡିଗଲେ। ତୁ ଭାବନା ଏଇ ଲୋକର ବହୁତ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଗାଡି ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଯାଇଛି, ତା ଗଳାରେ ମାୟା କଣ କରିଛି ଫାସ ପକେଇ ଟାଣି ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅ ନା ଏ ଜାଣ ପଳେଇଗଲା ତାକୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଧରି ନେଇଗଲେ। ମାନେ ମାୟା ତାକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ଭୁଲେଇ ଭୁଲେଇ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଭୁଲେଇ ଭୁଲେଇ ଏ ତୁ ଉଠିବ ସେ ଭୁଲେଇଥିଲି କାହିଁକି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଚକୋଲେଟ ଖାଇବା ପାଇଁ କା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ସେ ତାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦଉଛି। ତ ମାୟା ଗୋଟେ ଏତେ ଲଲିପପ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି କଣ ବାରହାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଶିକାରୀ କଣ କରିବେ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଧାନ ଚରା ପକେଇ 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 ଯିବେ
यार निशा नागिथब खाई 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 दिन माया टंकाटा 10 टंका 5 टंका दे 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 हजार कोटी कोटी देला कुष्ठंग रहिले कोटे से ठाकुर घरे कोडो माने बलि ओसा लागिथ तो छडे इच्छा टाइम न थो तको देखो ना महाराज कहे दिन सोमा दा पकड़ मोर चिंता पड़े ना रे व्यापार बढ़िला टाइम अछि सोमा होछि कहले ये जिते बेल ऐश्वर्य आसी होछि माई को जड़ीय सुखे बद्ध माया फासे जान से कृष्ण मंडल रे नाही तुम भाबरी ऐश्वर्य देखि मोर बहुत ज्ञान आसुची बहुत रूप आसुची एटा जो आसुची धन आसुची इरे बाबा एटा तो मु भूले नहीं जाउची कृष्ण गाड़ी ए ताकु सेटा भल ना होची कल माया तो फास बसैबो ता कान कृष्ण भूले देबो कहते जे अकिंचन आत्मसत्व कृष्ण गति सार कृष्ण जे आत्मा पर अछंती सी हमर समुदाय तो बुझछंती ई पळे गला परे तुम धन संपत्ति किछ केही आत्मा रखी परिबे का अधीन आत्मा ना कहते जानी भक्ति मुक्ति आशा करे परिहार संसार जीवन यात्रा अनायास करी नित्य देह नित्य सब आत्मा रूप से भावुची मु नित्य ये साराटा नित्य ए जत्ते प्लान तयारी करूची डाकलो जे प्लान तयारी से भावता कि मु अनित्य बोलडा किछि करना तुमे तो कहबो अच्छा आमे तो माया रहछु करूछु ये तो बाबा जी ये सु कहि करछन एटा क्वेश्चन कर ना हां ये तो कुल बुझले घर घर किछि करबा ना सब करना भजन करी पळे तो ये तो घर छाड़ले ये क्या घर करछन ये लोन करे ये करे खाता निजर नाही कुष्ठ होवे तो रहिबो उठे अछि प्रभुपाद कहले और भक्त मिले मंदिर काई कर होछि भक्त से कोठी हो काई का घर बसे त घर ये परिवेश कोठी आसीबो तुम एटा परिवेश न तयारी करा जाय तुम केम संग लाभ करियो कहले मंदिर मींस संग भक्त संग कहले साधु मान तो संग करिया को एटा करा जाउछि कहले न करिले जी आसी भजन करिवो एटा कोन निजर नाही कि हटाओ निजर बुझियो केवल दास रूप रे सेवा बस देखो बाबा जी मन जहा करछन्ती निजर किछि अछि किछि ना बस आको मागा ताको मागे से जो दबा वाला जा होछि नवा खाइला वाला जा होछि लेकिन दबा लोक जा एटी कोन जुडिया लोक हंत संतकाय दबा लोक उधार पाइबो पाइबा लोक उधार पाइबे कि जी आनी जे जोडुछि तार से आनी कोन हो प्रभा कोन करले 70 वर्ष बयस रे जाय कार कल्याण ता पिला समय करथले जेला न करथन आमे कोड मुंड के छांदे यदि अर्थ नआनी के एटा नक्शे पे थांदे न लेखि थांदे न व्यवस्था करथन आमे कोन करथांदे एठी ए कुकुर बिले भलिया बंचथांदे कुकुर बिले भलिया के कामड़ा कामड़े हो ना कुकुर बिलाडी भी स्वामी स्त्री अछन किसी सामस्ते के रंपार हो ना देखो ना कुकुर बिलाडी के रंपार भी ना ए जीवनटा से हे जाय थांता रंपार पे आ बाबा दिन बाय था तो पिला मने खेल दान करी के रंपार पे हिता आ कोन को था न एठी कोड नुआ गाता पिला कहला हो से ममो जो बाहर हबो कथा हो तुम से बाहर रखले आपन तो एटा को आपन भल किन भल लागे मुगल कौन टाइप बाहरटा कौन टाइप तुम केते भल लागुछ अरे बेस्या जो वृत्ति बेस्या छल करती तुम गोटे बाहर आनी से काम करियो बाहर कौन किटा विचित्र काम तुम करछ बेस्या अनेक स्त्री स्वामी ग्रहण करछ तुम से गोटे स्वामी से काम तो करबा कोन सिगोली अपन कथा कहते से बाहर लोक सुनले कौन कहबे एटा बाहर लोक सुनना तुम तामते आसक्ति अछि कौन करिबो कोन कि तुम सेठी बाही कोनटा करियो तू से कथाटा को तुमको जो कृष्ण कथा कहन जे को एडे कथा खडे कोटा दरकार नै हम अरे जाडा से तर सब दिन से काम कर बंचिया पे से लोक
तेणु साधु लेखिले तुम विवाह करी कौन कर बेश्या जमी अनेक पुरुष ग्रहण करुच्ची नारी आसी पुरुष पाखे से काम तो जीवन सारा करवा कौन टा बड़ कामटा कर तुम एत कथा कौन कर सुख ना कृष्ण कथा आ कि दरकार नहीं केते जानवर मिली से कुकुर बिराणी कर तुम से काम कर आत्मा को स्थायी बोली शरीर स्थायी बोली कि भावने कि यही मो जीवन टा हमर कोन आउ इठो मु मरिबि जत्ते कि जे प्लान के रिता डाकले कोन काई करिछु तू से जानि मु मरिबि बोली जानि से मान जानि करो ना जानि तो मु मला पर किछि दरकार नै मो प्राणवायु कोड पळेबो जम जम टाणी नै पळेबो पुन कुकुर बिराणी जन्म पाइबो पुन एक जन्म घंटा हबो एटा मु काई करि समय नष्ट करि भजन बंचिया पे जते की बस हते की आमपुरी कुंपुरी जजमा जज आई डाकी मो बापा या कर दे जजा पाया कर दे इसो काई कुछ दरकार नहीं कल जीव सती ज्ञानता पाकर नाही कौन मु अस्थाई ये सब मो पाई किछि न कोटि कोटि जीवन मु तुम खाली पढ़ सुनो बस कौन किए से प्रभुपाद मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर कहते 100 कोटि जन्म परे 100 कोटि जन्म परे कृष्ण सहित जीवर संबंध जे निरंतर गण नाम करि परिबो आम जे कोन भगवान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 100 कोटि जन्म परे कृष्ण सहित संबंध कौन जानी परिबो ता चिंता करो आमे केते कोटि जन्म बीतीची माने 100 कोटि जन्म वासुदेव सेवा कला परे कृष्ण के सहित संबंध कोन नारायण के सेवा कला परे कृष्ण के सहित दिव्य नाम प्रति जीवन रुचि आसीबो काई तो रुचि होन जप करिया गप करिया रुचि तो पळे आसी संगे संगे कोन कहबी एने गप आसी जीवन काई के आसुनी जन बसी जाओ से घन दिनमान ता पिला छुआ घर संसार कथा कहबो कल नाम कथा कहि उठी पड़े होछ ना नहीं हां कोन देखो तुमे राती सारा टिकट करके 8 घंटा 10 घंटा नाटक देखुछ तुम घंटे सुला निदा आसी मन स्थिर होई कर पसंद नहीं जीवन ये स्वभाव ये बुद्धिमान जीवन बुद्धिमान जीवन टा कोन नो विद्वान जीवन से बुझी परिबो माने साधारण जीवन टा बुझी पारे ना भगवान सत्ता से भाबो मु रही एटी आ एगुडा सब देखिबे किछि से देखि परिबो सेटा कोन करिवो एटी से कहले कोन बाउलिया है कोन जेंति कोन भूत धरि पकैले निज घर छाडी पर घर बुलिबो अवस्था से माया जो कहउछन आपण मोहिनी शक्ति राज्य को एंती मोह कर दैछन जे जीव आपण को अंतर भक्त बुझी पारो आपण भीतर रही केंति काम करछन्ती बाहर रे केंति काम करछन से बुझी पारो से भाबु मु करता ए घर रही ए पिला छुआ घर संग छाडी मोर कोन मु एटी किछि जीवी कोटि कोटि जीवन पड़े 100 कोटि जीवन परे 100 कोटि जन्म यदि जन नारायण कर सेवा करतबो तापर से भगवान वासु कृष्ण कर नाम प्रति रुचि आसीबो हमर रुचि आसुची स्वतःकृत भाव रुचि आसुची आसन तर चिंता करो यदि भजन न करिमा पुणी केते कोटि जन्म पुणी कोन खसी गला पाद भगवान कृष्ण भूलिगला माने पुणी केते कोटि जन्म पळैबो एक कोटि कोटि जन्म रे कोटि कोटि पिता माता गर्भ रे प्रवेश करिवो कोटि कोटि जन्म रे कोन ए जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट पाई पाई मरिबो कष्ट पाई पाई पुणी आसीबो ए जगत जन्म हो मरिबो एंत अवस्था होगी कौन करिबो तुम करिबो कौन एठी भगवान भजन न कर पर सुजक मिलिछि ये उठो हम कोन करा पे मानव जीवन सफल करबा पहले हम कृष्ण भजन आवश्यकता है भगवान कर नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे এই জীবনের কোন
এই বুদ্ধিমান করে যে বুদ্ধি এইথের লাগিব সেতলে কোন হবো সেতেবেলে কলে জন্ম মৃত্যু চক্র কোন হবো যে মণি যার বুদ্ধি মোধের লাগিলা সে মণি গুন্থা লালে রହି যার বুদ্ধি মোগ বাহারি গলা কিন্তু সুতারে ছিন্ডি গলা পরে ফুল অলগা অলগা হয়ে গলা তো জীবতলে মোয়াড় বুদ্ধি তার বুদ্ধি মোয়াড় ন খটিব মায়া সହିତ সম্বন্ধ ବାନ୍ଧିଦେଲା ତ ସବୁ କଣ ସୂତାରୁ ଫୁଲ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଛିଡି ଗଲେ ସେ ମୁଗ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଗଲା ତାର ମାୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା ବୁଦ୍ଧି ତାର ସେଠାରେ ଖଟିଲା ସେ ପ୍ଲାନ ତିଆରି କରିବ ପ୍ଲାନ ଉପରେ ପ୍ଲାନ ଫିକ୍ସ ମାରି କୋଉଠୁ ଆସିବ କଣ କରିବ ଚାଣ୍ଡାଳ ଭୋଗ କରିପାରିବନି ଦେଖ ସବୁ ଯାଇ ମେଡିକାଲରେ ସବୁ କଣ अरे तुम्हें केते कष्ट कर रोजगार करियो डॉक्टर खाली कोन मुंह गेंजी की पैसा नहीं पड़े पड़े ना गोटाटा इंजेक्शन 60,000 70,000 80,000 से भाई दिनाती का केते लोग खंडी कोन आनी रखी देबो से खाली गोटा इंजेक्शन का फोड़ी दब तो दिन चलला पैसा याडे लगा देबे मु तो अनुभूति कथा कहछि गोटे लोक मते बस्ताई कुंडा पाई गली गला ना कोटिए टंका मो आखि आगर पड़ेला कोटिए टंका नेला परे डॉक्टर आखि काढिले पुनी जानि ना पैसा वाला जोग एमिति तार अंतिम समय रे भी मु से मेडिकल केयर हॉस्पिटल अचानक देखाइले तुमे गोडे ना हे बाबू आसन कोन ना मासे हलाडी खाली 6-7 दिन हने मरि गलेनी बाबू खाली लक्षी टंका आड़े कौन कोटिए टंका गोटिए बस्ता कुंडा पाई तार पैसा नथिला कोटिए टंका खला खर्चा होला पर बाबू चलला पुणी तार सळा जाई टाणी आनला खला डॉक्टर गिडाड करके गाड़ी गाणी कला पर से देखला से मरि तो खबर कोन एटा सब तबे कृष्ण भजन करते माने विभिन्न प्रकार रोग पीड़ित हो पीड़ित होला कोडी जीव से पैसा भगवान सेवा करियो ना से पैसा डॉक्टर को देबो करियो कोन तांकर अर्जित धन से कुआड देखो ना देखो परीक्षा करी देखो भगवान एठी कोन समस्त कोन करिवे जानि चंदी किए जे को लुहा केते पानी खाइबो कमहर का चम तयारी भी जानि छी टाण लह कि पानी देव नरम लह कि पानी देव जे हम तयारी करते जानि ना आमे तो काल शासन करा तो भावना कोन मुजा करछु मते के देखि बनत मुजा कोच मते के हैं सुनि बना कोसंदे गल बुद्धि एते बणे कृष्ण का सवार कोन लागिवो चल बुद्धि अकिचन न जानी सुनी भक्ति आशा करे परिहार संसार जीवन यात्रा अनायासे करी नित्य देह को देहटा नित्य बोली कोन भाबी नै कि कोन करछि से हरि कति तार बुद्धि आसी पर से भाबी नै मो अनित्य बोली कि से नित्य स्वरूप वस्तुर संधान खोजिबो कोन नित्य बोली तो शब्द किछि नै खाली मला लोक नला जानि जा कोन नित्य बोली से कहि जाउछ कोन राम नाम सत्य हरि नाम सत्य एटा नित्य आ सबु संबंध अनित्य से घर से संपर्क नथिला कि भविष्य तुम संपर्क रहि गले आगुर नथिला आगुर एम का देखि नथिला भविष्य रे मान देखि पाइबो अरे तुम घर जन्म है तुम बापा भाई समस्त अछन हां तुम एटा कुकुर जन्म पाइलो मृत्यु करे अचानक मृत्यु हेले तुम कुकुर जन्म पाइलो तो ये मनुष्य तुम कुकुर हो गल कि तुम राजा घर जन्म पाइल से दरिद्र थे तुम राजा हो गल अमान जो पुओ एकदम हल्ला यदि तो नाते नातनी हेलो तब केते लोक मिले तुम जो घर वाले से दरिद्र खाई पाउन थे कहू राजा कहू प्रजा केतबे जीव राजा हो जाछ तो केतबे प्रजा हो जाछ कसने एक दिन ना एजी कसने वर्ण माद बल माद
रूपमद जत वर्णमत वरमद विसर्जन दिया भक्ति पथे हरत विसर्जन दिया भक्ति पथे हरत आश्रमादि विविध आश्रमादि विद्या देते रागो देश हीना आश्रमादि विद्या देते एक मात्र कृष्ण भक्ति ज्ञान समिति एक मात्र कृष्ण भक्ति ज्ञान समिति साधु संगे सदा हरि लीला रसे साधु गण संगे सदा हरि लीला रसे जापन करो नित्य धर्म वर्षे जापन करो नित्य धर्म वर्षे बोले आश्रमादि विधान में परराग दोष कौचुनी वर्णमद बलमद रूपमद जत जा रूप से मु भारी सुंदरी से भारी सुंदर देखा जाଉଛି कहले कहले वर्णमद जे गोटे उच्च कुल जन्म ही पड़छि मु ब्राह्मण लोक ब्राह्मण हां मु नियार पैसा कटरे से घियो ही जाଉଛି ଯଦି ମୁଁ କଣ ମାଛ କଙ୍କଡା ଯାହା ଖାଇतो ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ କହିଲେ ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣମଦ ବଳମଦ ମୋର ବହୁତ ବଳ ଅଛି ସେ କହୁଛି ସେ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସେ ତେଜ ବଳଟା ମୋର ମୁଁ 5 କିଲୋମିଟର ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବୁଦ୍ଧି ମୋର କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଭାବୁଛି ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ତ ବୁଦ୍ଧି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବଳ ମୁଁ ଦଉଛି ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି कहले वर्णमद बलमद रूपमद जत यदि संसार कागे सुंदर देखा जाउची से कृष्ण दे करछंदी से आत्मा पळे गेला पर से सुंदर स्वरूप के देखिले ना से सुंदरी के विश्व सुंदर तांग मोर पे कपड़ा पड़ दियो आत्मा बिना जाग विश्व सुंदर उपाय दिन रचे ना त संग से कोन कपड़ा पड़ दियो ऊपर कहते विसर्जन दिया भक्ति पथ जन जत जी भक्ति पथ पर आसेना तार रूप तार जाति तार वर्ण एडा सब कोन विसर्जन कर दे एडा किछ काम लागियो भक्ति पत्रटा किछ दरकार नहीं आमर गोसाई मन देखो कोन 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 उपाय तंग पर नथिले रघुनाथ गोस्वामी 18 माने से माने 18 ने के तंगर माने बाई हिंगर गोटे पुओ काली कर पिला छुआ देले गोटे पुओ जमीदार घर छुआ जमीदार घर देखो सब छाड़ दे पड़े महाप्रभु तो कोन महाप्रभु सन्यास दिखा देखो सन्यास धर्म कहले कोन ओ महाप्रभु कोन कहले युवती विष्णु को युवक जो 24 वर्ष छाड़ देले कले सन्यासी कले रस भक्ति मार करे कि तुम रूप तुमर कोन बल तुमर कोन ऐश्वर्य किछ काम करियो ना किछ काम करियो कोसन देखा ना आश्रम आदि तुम चिंता करना मु गृहस्थ आश्रम कृष्ण पाई करिवे अच्छा वर्तमान समाज से कोन
ଗୃହସ୍ଥ କହୁଛି ମତେ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଇପାରିବୁନି। ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ କହୁଛି ଗୃହସ୍ଥ ହେଲେ ଭଲ। ଏଇଠି କେତେ ଆ ତା ଅଧୀନ ରହିବ? ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି ନା। ସିଏ କହୁଛି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଭଲ, ଇଏ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମ ଭଲ। ଯିଏ ବାହା ହେଇନି ସିଏ ବାହା ହେଇଲେ ଭଲ, ଯିଏ ବାହା ହେଇଛି କହୁଛି ଭାଇ ତୁ ବାହା ନା ଆଉ। ଆରେ କଣଟା କରିବ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏକମାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମାଦି ବିଧା ଦେତେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ, ତାଙ୍କ ଆସକ୍ତି ଦୋଷ ଦେଖ ନା। ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ହଉ କଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମ ହଉ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ହଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ, ତୁମର ଏକମାତ୍ର କାଳେ କୃଷ୍ଣ। ସେ ଗୃହସ୍ଥ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଗୃହସ୍ଥ ରହିକି ଯଦି ମତେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି ତାହେଲେ 100ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କି 1000 ପୁଅ ହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତୋର ଆସକ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହଉନି ତ ଠିକ ଅଛି, ସେଇଠୁ କୃଷ୍ଣ ପାଇଯିବ। ଆଉ ବାବାଜୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖାନି ଅନୁଜ ଆଇଟି କୋଡି କିଏ କଣ ରାତିରେ ଫୁସୁଫୁସୁ କଥା ହବ, ତାର ବାବାଜୀ ନା କଣ ଅଛି ଅଛି? ଆରେ ରୂପଟା ସିନା କଣ ରୂପ ଧରି ହେଇଗଲେ ମନଟା କୋଉଠି ପଳଉଛି? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛି, ତାର ମନ ଅଛି ବାବାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ହରିଭଜନ କରିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ପୂଜା ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଯୋଉ ରୂପ ଧରିକି ମନେଇଛ କି ଆଇନି ଫଟୋ ଉଠେଇବି କୁଆଡେ ଯିବ? ଫସିଯିବ ପାଦ। କୋଉ ଆଶ୍ରମକୁ ତୁମେ ଅନା କଣ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ମତେ କୃଷ୍ଣ କୋଉଠୁ ମିଳିବେ? ମୋର ଆସକ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ରୁହ, ସଂସାର କର, ବିବାହ କର, ତୁମେ ଚାକିରି କରୁଛ ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନହୁନ୍ତ ଠିକ ଅଛି, ବିବାହ କରୁଛ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହଉଛ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। କୌଣସି ଆଶ୍ରମରେ କଣ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି ନା। ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ଆମେ ଆଶ୍ରମର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଅଛେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ କରୁନା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କର୍ମ କରୁନା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କର୍ମ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିଯିବେ କି? ଭଗବାନ କହିଲେ କେହି ଏଇଟା ନ କରିକି କେହି ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ହବ ନା, ତୁ ଯୋଉଠି ରୁହ କାହାର ଦୋଷ କି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଖାଇଦଉଛନ୍ତି ବୁଝି ସମୟରେ ଆମେ ଖାଲି ଯୋଉଠି ଗଲେ ହେଇ ଆମେ ଖାଲି ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ରଖିଲେ ପଛ ଖାଇଲିବା 100 ପ୍ଲାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦୋଷ ଦେଖ କୌଣସି ଆଶ୍ରମକୁ ତୁମେ ନା କାଲି କଣ କର ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସଦା ହରି ଲୀଳା ରସ। ଆମକୁ ପଇସା ହବ, ପଇସା ରୋଜଗାର ହବ, ଏ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହରି ଲୀଳା ରସ ବାବା ନୁହଁ ଯେ କୋଉ ଡେଉଁଟା ଦେଇଦେବେ ବା ବିଜନେସ ବଢିବ, ଇଏ ବାବା ନୁହଁ। ହରି ଲୀଳା ହରିଲାସ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର କନ୍ୟ ଜନ୍ୟ ବୈଦିକ ବିଧାନ ରାଗ ଦୋଷ ବିସର୍ଜିଆ କରର ସମ୍ମାନ। ଯୋଉମାନେ ଏଇଟା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଗ ଯୋଉମାନେ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତେ। ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ ଧର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଟା ସାମାନ୍ୟ ଧର୍ମ ହିଁ ଅଛି, ଏଟା ସାମାନ୍ୟ ଧର୍ମ। ସାମାନ୍ୟ ଧର୍ମ କଣ? ଏଇ ଆମେ ଯେ ଲୋକ ଆମ ଘର 2 ଜଣ 4 ଜଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହଉଛି, ମାନେ ଏଟା ମାନେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଥିଲେ କାଳେ ଡରିକି କିଛି ଲୋକ ଡରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡର, କାଳେ ଧନ ପଳେଇବ, କାଳେ ଭୟରେ ବାବାଜୀ ଡାକି ଦେଇଦେଲେ, ହଁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ଡର ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କହୁଛନ୍ତି କଣ ଇଏ ନା ସାମାନ୍ୟ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ କଣ କରିଦେଲେ ଟଙ୍କା ବଢିବ, କୋଉଟା ଯଜ୍ଞ କରିଦିଏ, କୋଉଟା ମନ୍ଦିର କରିଦିଏ, କୋଉ ଟଙ୍କା ଡରିକି ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଭୟରେ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜିନିଷ ଏଟା ସାମାନ୍ୟ ଧର୍ମ। ସେ ଭାବନ୍ତି କାରଣ ନ କଲେ କୋଉଠି କଣ କଲେ ସେ ଧନୀ କଣ କଣ ଟ୍ରକ୍ ଚୋରି କରି ଛୁଞ୍ଚି ଦାନ କରିବା।
हाँ कोटी कोटी टका आनी थे बेटा कौन करते थे कोई नहीं हमें डाकर दो कल सामान्य धर्म बोले सामान्य धर्म अर्थ है काम लाभ मूढ़ संपद मूढ़ भाव ये धन संपद मोर आसीगला मु दे देबी एडा मोर खाली एडा सामान्य कि भक्ति होची कोन को सेही धर्म सेही अर्थे सेही नाम जत स्वकीय कर्म दिन जापन र मत कहले एई धर्म सेही अर्थ कृष्ण सेवा लागि जीव सेही बुद्धि भगवान सेवा लागि जीव से कम करे ये जत्ते मंदिर कर जत्ते अर्थ विनियोग कर यदि कृष्ण भक्ति उदय होनी तल तुम जानो कि तुम्हें जन्म मृत्यु चक्र फासल पुणी कौन माया तुम फासल धरी रावण तपस्या करथिल रावण जो यज्ञ देखो ना बेले माने शक्ति बेद हे इंद्रजित जीवे इंद्रजित जीवन यज्ञ हाँ चामड़ा देवी कतरे हो ना माने पूरा मन जो यज्ञ करा होची केमिति मो अलका लोक कोन जितिबी मोर कि धन संपत्ति हबो मोर कि एटा हबो मोर सेटा हबो कले ना एटा बुद्धिमान पर काम न अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान कृष्ण भक्ति नित्य नित्य कृष्ण भक्ति करे रे संधान सी खोजिब कोड में कृष्ण भक्ति मिलेगा कृष्ण भक्ति होची ए जन्म चक्र जीव कोन करिवो उद्धार करने जीव आ एटा सब मूर्ति रे पके दो कल चार बुद्धि मोर सेवार लागुची मु से तो बुद्धि प्रदान करू बुद्धि बुद्धि सेही बुद्धि मु जो चोरी कर से बुद्धि मु न से बुद्धि के मु करछि इच्छा करछि एटा मोर इच्छा न बापा पैसा देला तू जा कोन कॉलेज तुम कॉलेज रे आसी कि पेठ बेला भूमि रे जगी यदि बापा दोष दे जाय कि दोष कार बापा कहथिला तू जाउ कोन नै कि पेठ को जा कहथिला हां बापा पैसा दे तू जा कोडी कॉलेज जे कॉलेज आसी तू खाइबो तू बिडी टाल लेने बापा कहथिला कोन जे बिडी टाल कहथिला तो दोसरा कार किछि स्वाधीन जीव को दियाछि बापा पैसा देकी पठेइछि कॉलेज रे कोन कल जाय तू रो एटा बापा रे बापा को साइज आ बुझी गले ए जो पसिनी अवस्था सब भोगुछ तुम्हें रात 8-9 बेले बॉयफ्रेंड से तो बोलुछ गर्लफ्रेंड से धरी बोलुछ बड़ किला खाउछ तो की पिठर पड़े बापा पड़ुछ तेरे जेमति बोलिबो माया जे पुलिस पड़ुछ अरे नै गेले एबे धराई न कोटी बनेसर कोन जाइतले बॉयफ्रेंड संग जाइतले 9 टा 2-3 टा तक धर नै गेले बस तुम बापा कहते हैं बोली बेटा बापा दोष दिए भगवान को कहते हैं बोली कृष्ण बोली हां अब बोली यदि केड़ा खाली तो दोष का तुमको विधि करले कोन ई जीव के उद्धार वेद शास्त्र आदि रखिले तुम केमती एटा उद्धार हो ना तो बड़ा सुनियार नहीं हां कृष्ण का अवतार है कोन कहले जीवर दुख देखि कि नाना वेद को शास्त्र ऊपर भगवान रहे कहले शेष देखले एटा बुझी परिबो ना पूरा सरल कर देले निजे आसे भगवत गीता को इतना तू बुद्धि के मात्र लगा एक भक्त हो तुम बुद्धि लगाना ये संसार ये मरियला से मरियला मु तो बुद्धि दउछि पापा तो मोर हो तुम के चिंता करछ मो भाई बंधु कुटुंब एकना मारी गेले मोर अपराध हो हे अर्जुन तोर बुद्धि की मोगत लगाई त्रिगुण मोर भक्त हो बुद्धि मतास्मने तेज तेजस्ना जो शक्ति तो मारिबो गांडी मुठे शक्ति मु दउछि कोन ए थर्ड क्लास जो पाखर कोन बुद्धि अछि तुम शरीर भीतर ये खाली आलू डाली खाऊछ ब्लड के भीतर कोन तुम बुद्धि में खटल लिखा हां
ଗୋମାତା କୁଣ୍ଡା ଘାସ ଖାଇକି ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତମେ କହିଲ କଣ ତମେ କି ମେସିନ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ? ସେ ଯାହା ଖାଇଲେ ଅମୃତ ହେଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ ବିଷ୍ଟା ହେଇପାରୁଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। କଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ? କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି ତାକୁ ମୋ ଥରେ ଲଗାଅ। ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିମତା ଆସୁନି ତେଜ ତେଜସ୍ୱୀ ନାମ। କହିଲେ ତେଜମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବଳ ପାଉନି ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଆଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦେଖୁନା, ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଢା ଲୋକ। ସେଇ ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଉ ତା ଘରେ ବସିବ, ସେ କେତେ ବୁଢା ଦେଖିବ, ସେ କେତେ ନମ୍ବର ବୁଢା ତମେ ସେଇଠି ଲଗେଇବ। ଯାହା ସଂସାର ଦେଖିବ କୋଉ ଲୋକ କହୁଛୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ବୋଲି। ବୋହୂ ମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ବୁଢୀ ମା ମାନେ ଆଗେ ଉଠିକି କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବହେ କାଢି ଦଉଛନ୍ତି ଆଗେ, ଏଇଟା ହେଇପାରେ ନା ସେଇଟା ହେଇପାରେ ନା, ଶୋଇକି ରହିଛି ଇଏ କରୁଛି ବୁଢୀ ନା ବୁଢା। ସେ ସେଇ ଲୋକ ଡାକେ ନା ଏଇଠି ଆସୁ, ବୁଢା ଲୋକ ଆଉ ବୁଢାଟା ସେଠି କୋଉଠି ବଳ ଆସୁଛି। এইটাও সেটা ভাবিব যেতেবেলে କହିଲେ ଅକାମ ମାନେ କଣ କଣ କରିବେ ଅକର୍ମେ ଅକର୍ମକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ନେବ। କର୍ମ କରିଲେ କ୍ଷୟଯାନ। ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, କର୍ମ କରିଲେ କ୍ଷୟଯାନ୍ତି। ବାସୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଯୋଉଟା ହବ କର୍ମ, ସେ ଅକର୍ମଟା ଅକର୍ମ ଅନାସକ୍ତ କର୍ମକୁ ତୁମକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଘରେ ରହୁଥିଲ, ଯେମିତି ଯାହା କରୁଥିଲ, ଏଇଠି କିଛି ଆମର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଘରେ ଯେମିତି ଆସକ୍ତି ଥିଲା ଘରେ ନିଜ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, କର୍ମ କରିଲେ ଏ ଅକର୍ମକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସକାଳ ଉଠିବା, କଥା ଶୁଣିବା, ଜପ କରିବା, ଯାହା ସବୁ ଏଟାକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଯାଅ। তুমি ଭାବୁଛ ଯେ ଏଗୁଡା କିଛି କର୍ମ ନା, ଖାଲି ଚାଷ କରିବା, ବିଜନେସ କରିବା, ଚାକିରି କରିବା, ଏଇଟା ମୋର କର୍ମ, ଏଇଟା କର୍ମ ବୋଲି ଭାବେ ନା। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଅକର୍ମକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଯିବ, ତୁମର ମୁକ୍ତି ଦ୍ଵାର ଖୋଲିଗଲା। ନହେଲେ ହବ ନା। ଭଗବାନ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତେଜ ତେଜସ୍ୱୀ ନାମ। ଅର୍ଜୁନ ତୁ ଭାବୁଛ ମୁଁ କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଅସ୍ଥାୟୀ ବୀଜ, ମୁଁ ହଉଛି ସନାତନ, ମୁଁ ହଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ବୀଜ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏଟା ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ବସା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦବ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ କରିବ, କେମିତି ଫୁଟେଇବ, କେମିତି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦବ କିଏ? କିଏ ଦବ ବୁଦ୍ଧି? ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ହଉଛି କଣ? ମୁଁ ବୀଜମାନ ସର୍ବଭୂତାନା ବିଧି ପାର୍ଥ ସନାତନ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିମତାସ୍ମିନି ତେଜ ତେଜସ୍ୱୀ ନାମ। ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଧଉଛି। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की प्रेमानंदे कृष्ण। ମୁଁ ଥରେ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଶେଷ କରିଛି 5 ଥର ପଢି। ଲୋକ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ମୁହଁରେ ବହୁତ ଲୋକ କହିକି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଦିଶେ ତା ପୁତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଶି, ଯାହାର ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଠରୁ କରେଇ ସମୟ, ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନପାରେ ମୋର। ଏ 3ଟା ଅଛି। ଏ 3ଟାରେ କେଇଟା ଲୋକ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ କଥାରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ଏଟା କଣ କରିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ମାୟା ଯୋଉଟାକୁ ଗୋଟେ ଶୁଆକୁ ଶିଖା ହଉଛି, ଏଇଟା କରେ ଏଇଟା କରେ। ଯେ ଚିଟୁ ତୁ ଖରାପ ମାନେ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଥିଲା, ତ ଶୁଆକୁ ସେ ମାଲିକ ମାନେ ପିଞ୍ଜଡା ଭିତରେ ଅଛି, ପିଞ୍ଜଡା ଭିତରେ ତାର ଦିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ସେ ପିଞ୍ଜଡାରେ ବସିଛି, ବର୍ଷା ହଉଛି, ଶୁଆ ଉପରେ ପଡୁଛି। ତ ମାଲିକ ତାକୁ ଶିଖେଇ କହୁଛି ଚିଣ୍ଟୁ, ତା ଶୁଆ ନାଁ ଚିଣ୍ଟୁ, ଚିଣ୍ଟୁ ତୁ ବୁଲି ଯା, ଚିଣ୍ଟୁ ତା ବୁଲି ଯା। ତାପରେ ଦିନ ମାଲିକ ଯେମିତି ଆସିଲା, ଶୁଆ କହୁଛି ଚିଣ୍ଟୁ ତୁ ବୁଲି ଯା, ଚିଣ୍ଟୁ ତୁ ବୁଲି ଯା। ମାନେ ସେ ଉପଦେଶ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କିଛି ଜାଣିନି। ସିଏ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହଉଛି, ସେ ଭାବୁଛି ମାଲିକ ଯୋଉ ମତେ ଶିଖେଇଲା ମତେ ଏଟା କହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହୁଛି ଚିଣ୍ଟୁ, ଶୁଆ କହୁଛି ଚିଣ୍ଟୁ ତୁ ବୁଲି ଯା, ମାନେ ମାଲିକକୁ ବି ଏଇ କଥା କହୁଛି।
ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ତୋ ବାପା ପଢିଗଲା ଏ ଭାଗବତ ବହି ପଢ ତୁ ସେ ଶିଖିଲ କାହିଁକି ପଢନ୍ତି କଣ ଲୋକ ବା ସେ ଏମିତି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ପଢୁଥିବ ଧରିକି ବୁଲୁଥିବେ ପଢୁଥିବେ ମାଛ ବାଲା ଶୁଖୁଆ ବାଲା ଆସିଲେ ବହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାକି ଦେଇକି ଗୋଟେ ହାତରେ ମାଛ ଗୋଟେ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ ଧରି ଚାଲିଛି ସେ ଶିଖିଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ହେଲେ ଶିଖିଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନା ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ନା କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଟା କହିଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି କହିଲେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଟା କାହିଁକି ପଢା ହଉଛି କାହିଁକି କୁହା ହଉଛି କଣ ପାଇଁ କୁହା ଭଜ ଜପ ସେ ଭଜ କହୁଛି ଇଏ ବି ଭଜ କହୁଛି ସେ ଜପ କହୁଛି ଇଏ ଜପ କହୁଛି ଭଜ ଜପର ମାନେ କଣ ମାନେ କଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି କି ବୁଝିବାକୁ କାହା କିଛି ରାଜି ଇଏ ନୁହଁ ଚାଲ 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 ସେଟା କାଳେ ମେଣ୍ଢା ଦୌଡୁଥିବେ ମେଣ୍ଢା ଯାଉଥିବେ ତମେ ଗୋଟେ ବାଡି ରଖିଦବ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଡେଇଁ ପଇଲା ତାପରେ ବାଡିଟା କାଢିଦବ ସେ ଜାଗା ତା ପଛରେ ଯେତେ ମେଣ୍ଢା ଥିବେ ସେଠି ଡେଇଁବେ ସେଠି ଡେଇଁବେ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ସେ ବାଡିଟା କଢା ସରିଲାଣି ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଏଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମ ଜଣେ ପଚାରୁଥିବେ କାହିଁକି ବାର ବାର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କଥା କହୁଛ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଏଟାକୁ ପଢୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ନଣ୍ଡା ହେଇଛୁ ନଣ୍ଡା ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନ ପଢୁଛୁ ବୋଲି ଛୁଟି 10 ନଉଛୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଜୟ ଜଗତ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ସନାତନ ପ୍ରାୟ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ବାସ୍ତବରେ ସନାତନର ଅର୍ଥଟା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କହିବେ ସନାତନ ମାନେ ମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି ମାନେ ସନାତନ ହଉଛି କଣ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଅଛି ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଏମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାର ସନାତନ ଶବ୍ଦଟା କହିଦେଲେ ସନାତନ ଶବ୍ଦ ମାନେ ବି ଆଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ତୁମର କୋଉଠି ଗୋଳାରେ ନୁହେଁ ତ ଈଶ୍ୱରପୁରରେ ବିରାଟ ବଡ ଆକାର ଲେଖା ହେଲା ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି ଲେଖା ହେଲା ସନାତନ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋଟେ ଅଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥ ନେଇଗଲୁ ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ ଲଗେଇବାକୁ ନେଇଗଲୁ ତ ଅଧ ବାଟରୁ ତାଙ୍କର ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ଏଠି ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ ଲଗେଇ ପାରେ ନା କାହିଁକି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକ ମୋ କତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତୁମେ କାହିଁକି ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରି ଲେଖିଛ ସେ କହିଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କଥା ହେଇପାରିବେନି ତମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଲେଖିଛ ତ ଯଦି ମାଛ ମାନେ ଗୋଟେ କାଚ ବାଲା କଣ୍ଢେଇ ବାଲା ବେପାର କରିପାରୁଛି ସେ କଣ୍ଢେଇ ବେପାର କଲେ ତମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ହବ ଆମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିବା ଏଟା ସନାତନ ଧର୍ମ ନୁହଁ ମାନେ କାଚ ବାଲା କାଚରା ଦଉଛି କଣ୍ଢେଇ ବିକୁଛି ବେଲୁନ ବେପାର କରୁଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ହଉଛି ଗୀତା ଭଗବତ ଗୀତା ଦିଆ ହବ କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ହବ ନା ଡାକ ଦେଖ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ ଲଗେଇଲୁଣି ଲେଖିଦେବେ ସନାତନ ଶବ୍ଦର ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସନାତନ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ଅଛେ କାଲି ଛଡା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଧର୍ମଟା ଅଛି ରହିବ ନା ଥିଲା ଅଛି ରହିବ ଏଇଟା ହେଲା ସନାତନ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବେ ଆମେ ନଥିଲେ ଆମେ ରହିବାନି ଏଟା ଆମେ ସନାତନ ନୁହଁ ଆଉ ଏଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଆମ ଶରୀରଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପୁଣି ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରଟା ଥିଲା ଅଛି ରହିବ ଏଟା ହେଲା ସନାତନ ଯୋଉ ଧର୍ମଟା ଥିଲା ଅଛି ଆଉ ରହିବ ଏଟା ହେଲା ସନାତନ ଧର୍ମ ଯୋଉଟା ନଥିଲା ଏଟା ହେଲା ଛତୁ ଫୁଟା ଧର୍ମ ଛତୁଟା କଣ ଫୁଟି ଯାଇଛି ବର୍ଷା ଦିନ ଫୁଟିଗଲା ତାପରେ ଖରାରେ ସେ ମଉଳିଯିବ ଏସବୁ କଣ ଫୁଟି ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଟା ରହିବ ନା କିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ମାନେ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସେ ବାୟୁରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ମାନେ ଚର ଅଚର ସବୁଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆତ୍ମା ଉପରେ ସେ ଯୋଉଠି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛ ଭିତରେ ଜୀବନ ନ ରହିବ ସେ ଗଛଟା ତ ମରିଯିବ ନା ଗଛଟା ବଞ୍ଚୁଥିବ ସେଠି ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଗଛ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ବାୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସେ ସବୁଥିରେ ଥିଲେ ବି ଜୀବ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା
ତାଙ୍କ ମାୟାର ଯୋଉ କଣ ମୋହିନୀ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ମୋହ କରିଦେଇଛି ନା ସେଟା ସେଇ କଣ ମାୟା ଜବନିକା ଛନ୍ନ ମାନେ ଜବନିକା ମାୟାର ପର୍ଦା ପଡିଯାଇଛି। ତୁମେ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପୂଜା ତାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଣିଦେଲା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ କି? ସେଭଳିଆ ଆମକୁ ଆମର ସିନ୍ ଟା ଟଣା ହେଇଛି ନା ସେ ସିନ୍ ତୁମର ସିନ୍ ଟା କପଡା ଟଣା ହେଇଛି ଇଏ ସିନ୍ ଟା ପୁଅ ଝୁଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଇଏ ଟଣା ହେଇଛି ତୁମକୁ ଲେଖା ହଉଛି ସେଇ ଆଉ ହଁ 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 ସେଇଟା ତ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନା ସେ ଲୋକ କଣ କରୁଛି ଯୋଉ ଦରମା ପାଉଛି ସେ ଲୋକ ମଣିଷ କାଟୁଛି କି ଗାଈ କାଟିକି ଆଣି ଦଉଛି ସେଟା ବି ତମେ ଜାଣିନା ତୁମ ଧର୍ମ କେତେ ପରଫିଟ କୁଆଡେ ତୁମେ ବି ଜାଣିନା ତୁମେ ଯେତିକି କରୁଛ ତ ସେଗୁଡା ସବୁ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ସେବା ଲଗାଅ ଧର କହିବ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ବଢିବେ ଛୁଆକୁ ଟ୍ରେନିଂ କର କୃଷ୍ଣ ସେବା କରିବେ ମାତାଜୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବେ ତୁମେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆଣିଲ ତାକୁ ଭଗବାନ ସେବା ଲଗାଅ ଆଉ ଯୋଉ ଯେତିକି ବଢୁଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ 50% କୃଷ୍ଣ ସେବା ଲଗାଇ ଦିଅ ପ୍ରଚାର ଲଗାଅ ମନ୍ଦିର ସେବା ଲଗାଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ଧନର ଗୁଣଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ପାଇପାରିବ ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଘରେ ଘରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଭଜନ ଆଉ ଜପ ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାଳା ଧଇଲେ ସେ ଜପ ଆଉ କଣ ଜୋର ଜୋର ଗାଇଲେ ଭଜନ ହଁ ନା ଭଜ ଯୋଉ ଭଜନ ତ୍ୟାଗର କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଜପ ହଉଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛେ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମ ଦ୍ଵାରା ଅଲଗା ଲୋକ କରିବେ ତୁମ ପାଠରୁ ତାଙ୍କ ପାଠରୁ ତୁମେ କଲେ ହେଲା କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଭଜନରେ ସବୁ ଯାଉଛି ସେବା ଯେତେ ଯାଉଛି ନାମ ଜପ ଜପ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଶୁଣିକି ନିଜେ ଜପ କରୁଛେ ଏଥିରେ ଅଲଗା ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଲୋଡା ହଉନି ଏଇଟା ହେଲା ଜପ ସେଇ ନାମକୁ ଜୋର କଲେ ଏଇଟା ହେଲା କୀର୍ତ୍ତନ ठीक जय श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण समय ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ ସନାତନ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସନାତନର ଅର୍ଥ କହିଲେ ଯେ କି ମାନେ ଯାହାର କି ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଶେଷ ନାହିଁ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସନାତନ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସନାତନ ଜୀବ ହଉଛି ନଶ୍ୱର ବିନାଶ ହବ ତେଣୁ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଜୀବ ଚର ଅଚର ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସ୍ଥାବର ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଯୋଉମାନେ ବୃକ୍ଷ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ପାହାଡ ପର୍ବତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ହଉଛନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ଯେତେକ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗମ ଯିଏକି ମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରନ୍ତି ଇଏ ସବୁର ମୂଳ ମଞ୍ଜି ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠି ଲଗଉଛେ ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠି ହରଣ କରି ନେଇକି କିଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବ ନା କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ ନା ତେଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଦ୍ଧି କୋଉ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେ ମାନେ ପାଇଁ କାମ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଇଠି ସେଇ ବୁଦ୍ଧି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତିମାନ ଜଣଙ୍କର ଲୋକ ଶକ୍ତି ଅଛି ବଳ ଅଛି ସେ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ବଳବାନ ଲୋକର ବଳ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେ ବଳ ଯଦି ଜଣେ ପାଇଛି ସେ ଦୁର୍ବଳ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବଳଟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ସେଇଟା ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତିଟା ଭଗବାନ ନୁହଁ ଜଣେ ବଳ ପାଇଛି ମାନେ ଜଣେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଯଦି ଜଣେ ରକ୍ଷା କରୁଛି ସେ ବଳ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଜାଣି ସେ ବଳ ଏ ଯୋଉ ବଳ କଥା ସେ ବଳବାନ ଭିତରେ ବଳ ହଉଛି ମୁଁ ସେଇ ବଳ ଆଉ ଜଣେ ବଳ ପାଇଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସେଇଟା ନୁହଁ ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଭଗବାନ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଯେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା କେମିତି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି କେମିତି ସବୁଆଡେ କାମ କରୁଛି ସେଇ ଶକ୍ତି କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତିଟା ଦୂର ହବ ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ସଂଶୟ ଆସିଛି
ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ କଥାଟା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଚାଲିଛି ଏଇ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ କଥାଟା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଜଣେ ଯଦି ଜାଣି ଯାଉଛି ତାର ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷରେ ଜାଣିବା କଷ୍ଟ ଆ ପାଇଁ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହବା ଦରକାର କାରଣ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନଟା ସେ ବୁଝିପାରିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇଲେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ Hare ହରେ Krishna, କୃଷ୍ଣ Hare କୃଷ୍ଣ Krishna, କୃଷ୍ଣ Krishna ହରେ Krishna, ହରେ Hare ହରେ Hare, ହରେ Hare ରାମ Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कृपा सिंधु देवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Krishna. बहुत भक्त